و بون خورز ناختیلی کشته پادساخات آلانی نوک خابرتی مکن که میفیر زونگه کنن اس کوکوی تا گنده. هبون فنت سم اکتبر ایرستون نسان کنن خیتکات کوستا صدق سایازیو بیلی. هر ولاز در پای درای گرن قانار واق در سو آل خزوم مازلته. هبون دون رایدت توی بون دواد ساخاتل امدز اخسناد مینورتی مخواد ایسنس نر ریسپوبلیکا پریزیدنت بیبلت آناتولی امد سگات ایرستون آلانی سرگلگ بیتارت ویچیسلاف. Программа тыңцемедисон. Он вагдар цавзан концерт кастестегени ватсместе автома важите финдесте бахте театр нарты номер тадар. Habun press-konferenции qalqqan administrada minavərtlər zırtöysə dartları köstil. Zırtsid mobilizatsiya fəzzigun ərsittil əməfsəttun təpensil. Bəstun dərə bitətəyrina ərməcim. Ехсен одамун информацию нагентат спутнику вагдерцет пресс-конференции цран хадрайстой гаққан нада министр хадивак алборты игр республика эфсаттун комиссар Бибелт Роберт ме генералун штаба хистар хадивак куцместалан. Пресс-конференции райдианы Бибелт Роберт рзрта эфсад мерсидене кампани кутса увита хай уин хастам гаске фестаграстаджи фафалдар арситун тенемец мефакат дараст эфсаттун служба яхичи сайведун. У нас призыв бывает около за период около 100 человек. Тогда как, вот, например, возраст этот, призывный возраст, бывает около 500 человек. Около 500 человек. Это означает, что из них около 300 с чем-то человек находятся, то есть кто-то студент, кто-то проживает на территории России, кто-то там скрывается и так далее. То есть мы проводим всю эту работу, выявляем именно уклонистов и принимаем к ним соответствующие по закону меры. Пресс-конференции манахастед мобилизацион резервата хайдар دوامین سپرم دوامین استمستد ساوتک و درافدستی آفتمستر خستارز داخل قو مبیلیزاسیون کستمه ویت خی آتساز آفوستمه ریسپوبلیکا واقدرسد مبیلیزاسی اما وی که درافدست آفتمه یم تخون سترکتورات نودستن بلون زدم حقا ناد مینیستراد مینوردن که زاخت آفتمه آخر مبیلیزاسی آرسترسد فتساخات فستاق استزازم ویتاو نمن قاگو من مخستون رستجه حال کت زاباسف ستون در قوم زونای بنات اما یخسته. Мобилизационные сборы проводятся, вот, их призывают, они приходят, и каждый из них, то есть мы уже должны знать, что этот человек, пулеметчик, вот этот сапер, вот этот, и так далее. Каждому по предназначению, то есть уже мы назначаем, естественно, если там в их составе находятся офицеры, назначаем, например, командира роты, командира взводов, и личный состав, то есть приданный личный состав у него есть, то есть это, например, у него есть батальон, то полностью батальон, то, что касается полностью вооружения, все должно быть там укомплектовано. И поэтому мы не призываем, в сборе это не те граждане, которые не проходили войну, это все те, которые находились и проходили военную службу, и знают, что такое оружие. Журналистам мацемедисев зерен кутақақан нада министрада ранқатачи служба кутаудунан в саттун пенсии бафиден лкуст кутсава увидер. После 10-го года многие уволились. Чтобы тебе начислили пенсию, у тебя должно быть военного стажа не менее 12,5 лет. То есть 25 лет у тебя должен быть стаж, из них половина должна быть военная, чтобы тебе военную пенсию начисляли. И 12,5 лет редко у кого есть. Потому что они не дослужили. Это вот поэтому у нас создаются проблемы. У некоторых не хватает там. У кого год. Проблема с выслугой. Да, с выслугой. У кого-то год не хватает, у кого-то полтора, у кого-то два, у кого-то 3-4 года не хватает. Кто-то прошел там, у него есть 6-7 лет, но не хватает там, если у него 7 лет, то не хватает тут 5,5. Понимаете, в чем дело? 5,5 ему начистить просто так мы не можем. То есть есть вопрос в этом? Да, поэтому создаются вот такие проблемы. Мы стараемся, то есть идем навстречу. Этот вопрос был поставлен перед Верховным главнокомандующим. При Министерстве обороны создана комиссия. Пресс-конференции модзерцет в саттун хаха ахр мачият дудун ахр рздах нفسته костай кодифтунг ценс اوی فارستر بانسانرسد آسق تاجدر اولمپیت کینای اما آلف زونگ افیسر در ایفتون کیرتسو کسтай пресс-конференции модзерцет اندر فارست فدل در بیتی تیرینا بیتی تعلیم інформацію равахт абун. Знауры царак гаджит нанули бахатыт на республика сарглак бибелтан атоли мэтсамен бахыскану ямадан инвалидун галяска балханан. Уйныр цал даразы касы ярын чымад макатиян ябун нау анайске хусайцавын. Ныр галяскал хадырцет ама нанули кудзагы автамай барак фарук дарудзан сававар. Хочу выразить слова благодарности нашему президенту Анатолию Ильичу Бибилову
за оказанную помощь в приобретении инвалидной коляски для моей матери Булатаевой Юлии Георгиевне. Еще раз большое спасибо за такую четкость и доброту. ناخوراد مینیسترات فستاگاست سکوست استرنتست تکمن بافت دوت ساخور گنجته اما سابیدت قومل گنجتن راتا خورزخته. آخوراد مینیستر گاسیت ناتالیسن زاختا بوزن جن خسته ساکتیوون اما فستیاگ جن کستت خی اما دارتر انتستته. آخر گنجت خورزخچن کن سریمونی رایت تا آخراد مزونا د مینیستر گاسیت نادالی آرفین خسته نصارد ایول کاچن در پرافیسی می نورتن زرده بن خسته زورگه و بانسان کوتا و دون ایغا باورد نفیدن آکاک فلترس قومل کن قطاگمه نسون بونیس فیدار گوخت رستگه رستگ من اسکول زاوت ارمس ریسپوبلیگای نفلما و من اتیه آلغ زنگونگورسته اما یرستس و انس ولاخیز زاوت و سسترنتست متا وزگه و باورد بانسان کوتا مینیستر. От всей души мы вас поздравляем. Мы хотим пожелать вам ярких, солнечных дней, чтобы у каждого в душе, помимо солнца, всегда светили звезды. А зажигать их будут, конечно же, ваши дети, наши с вами общие дети. И позвольте начать нашу торжественную церемонию. Сегодня в зале присутствуют те, которые каждым своим шагом, каждым своим жестом, каждым словом дают показать не только детям, но и всем нам, что наше будущее в надежных руках. آخراد مزون د مینیستر خدی و گاگلو تیلی ساکاد گراماتا تایس خورزخچن کوتا سکولای آهوم اماییم یا گاخرادون سکولات کوشجته سچن سریمونی ما ارم بردست کد گورت سکولات آخر گنجته آفتا در زفرت دیدر نغاون آخر گنجته قطا گیراف دستوی سفند زن اوادات واورت در کیز نکس در تن سکولای آخر کنگه امبالون زونن زینت دراتن یا برافی سیتس آخر گنگوارز سوالت دلچی آوده اما سوارزه و من کیزاغ نقاو کتری در وی کاد اما آدم اخسن خورزنوم یقومل گینک در آسمز آدم رغه اما افتد و ین سار دراست فنداگل خورز کستن کاد قوه اما تانر در نه آخر گنج تایت سال درن راد دوی آخر قاباز کادچن کوسه جنمته کیز خورزخچن کدوی و دون اخسن و دست کد فالترد کوشته تا آفته افزونگ آخر گنج تا در کیزاغ نقاوه آل کتس آخر گنگن در خصوص گونو یکستنم کسارخ کنم بایدن سومم آلچی در زون آخر گنگ کست یول وازگ جنده کست تایست سایرک دریو آبون نمن فازه گستم نکستن سر خودم و فادا پیدا کنم مفند رار فکنم بتیرستون آخر گنجتن سمس نوان تست تاس و زاکست میدک بیره بخشن زینات فرازون زینات ما انتست سکست میدک رازا گونتن سخورز کز بانسان کنن انمن قطاگو اما کد سفل در خورزخ ترای سنت خینکوسنس و در سزر ده تنخصز گون وی سکوستنسن کسارخ کنن سواد اما سوی تاراز انگارد کنن نوج فل در خورز زینت ده سارازمه. بلیتیانا کوستایی دا اینفرماسیون را وقدابون. Гениалум поэт хитакат костай садахсазию билетсетен ацбун туахт савенс алхозум мозалта. Ивахам мозал бацетта коттой дуадасам сколайдар. Вардам хундер цедесте ахурада министрада минаверте. Важды тахсанвед наисен курттер. Ай вымыцымыди суммазал сарастойна город дуада самаста как сколая хорганинек та гениалун и ромпает хитаката костара и гордал садах сая за юбилей сатен. Сколая в зонгартиста басата кутой чисел музыкалун спектакль та поэта уатсмыстайм кастыстайын ем завгата. Костай ватсмыстай зынгонсты анакандуне Юлаев дарамазардама каргадар ватсмыстай сайю поэма Фатима. Сколая хорганинек таравда стой ватсмыстай юл зардама каргадар сюжет. Менамын курага кырттой, старуаздатта, ылдатта. Мадзуопсын нарух скотта сазарда, амамыл дамдун тазырттой. Сколая хорзаутам бантест костай ватсмыстай гениалун зинадравдисен амафинын коттой кадуэдун ивгодду джесаутесте ваттер сайюта актуалун сте абундер. Пат республикай скулата цаттагунт саванц модзалта, костай юбилейма, ма мохтар боцетта коттам модзал. Мохтар боцетта коттам модзал, бирецетта коттам, аманын мамагаска хорсрават.
أتمازال إس قصدتن فاطمة رولة أما كزغني فاطمة رولة نتون قصدن نوديس ما مزار دافته واس بايستای من انتون دارودیس قازن. آخر زاوت سباسة تقول مازال مربع خطوة آخر آدم مینیستراد مینورت اما ودون در انبلو نارغس کتو اسکولات زاوت آرخایدن. مازالات خیفن دزخن مهم لینت سدی ساج سینه تسوره خیت کاتک استای واتس مستل و دونانم بال نیکت اسکولای ویه نیکت و یا هم منت مشتر رژیسورو هفته باتس تکنک استای واتس مستل من سیزر قسم کسن فاتی ما مكاسن قباد باكاسن اما ايام زفكت داري ولا خيت ستسته اما ما فندو ما نشتر بوزنك زخن هفته كاين ماي قوستاي ايرون دينا دل در كايكوسه هويت خيمه فندشتر بوزنك سنزغن آسبون تیرون آدم کاتچن اینستان کننز خیتکات گسته صدق سایاز یوبیلی اما هم نومارم مازالت وقت سوند نریسپوبلیکا آخرادون واقدت سیپت در بیازرت استیلا گاسی تارسن ارسویت زریم اینفورماسیون را وقت آبون هابون دوون ایو ساخات اما دوون مینوتل نیفیر کسود خیتکات گستاید ساردم از فلدستات تخیداک و دالون پرویکت گستاید دونیمه. نرتا بازونگت نریسپوبلیکای بونغد برک کنن تیمه. آبونو یرد بونغد ول دفع قرمادو دوون یو گرادوسه. رایسوم اخسر دسم اکتبر از نور رایون ودزن یرد بونغد ول دفع قرماد بونه دوون یو گرادوسه خسه و دست. زاو رایون یرد بونغد بونه افتس گرادوسه خسه و آست. گویسای در ایرد بونغد بونه دوون گرادوسه اخسه و فاراست. لینینگور رایون ایرد بونغد بونه دوون ارته گرادوسه اخسه و دست. نر ریسپوبلیکا ستالیت ساسخین وال و ول دفع قرماد بونه اسخیزن دوون دوه گرادوس ما اخسه و تاوزن آست گرادوس. آخان و دستات ساخات منه بستر سوگت ساوته. ستاون زغن خرز بون.